So we have many people getting initiated. It's auspicious that you want to dedicate your life. Di hari ini banyak yang akan menerima karunia diksa, itu hal yang baik. Artinya banyak orang yang ingin mengabdikan dirinya dalam bakti ini. Also a very auspicious day when the deities of Gornitai, big size have appeared. Dan juga hari yang Everyone can easily have darshan. sangat bertuah, di mana arca Gornita yang besar kita sudah tanakan dan semua bisa darsan dengan And Jagannath, Baladev, and Subhadra. juga Jagannath Baladev Subhadra. We're also want to serve them. Kita ingin bisa melayani The more we beliau. dedicate our life, the more they give us themselves. We get Krishna. Semakin kita mengabdikan hidup kita, semakin beliau memberi kita kesempatan untuk melayani diri beliau. The more we chant, the more we chant. Right? Semakin banyak kita mengucapkan nama suci, semakin mampu kita mengucapkan nama suci lebih banyak lagi. So Srila Prabhupada wanted us to go over the 10 offenses in chanting, Nam-Diksha, or the name of initiation time. Jadi Srila Prabhupada ingin agar kita bisa menghindari atau mengakui 10 jenis kesalahan yang bisa kita lakukan dalam mengucapkan nama suci. I hope everybody knows the 10 offenses. Ya, semoga para pembah sudah pada mengetahui 10 kesalahan tersebut. But not just to know them and recite them like in the temple usually we recite in the morning. We have to think about it and know what we're talking about. Bukan juga hanya sekedar diucapkan atau dihafalkan sebagaimana yang tiap hari diucapkan di tembok, tapi harus merenungkannya dan memikirkan mengerti apa artinya. And then practice the 10 defenses, how to avoid them. Kemudian juga mempraktikkan 10 cara bagaimana untuk menghindari supaya jangan terjadi kesalahan itu. The first offense, and maybe the most common and the most dangerous, is the Vaishnava aparadha. Kesalahan pertama itu yang paling umum dan juga paling berbahaya adalah Vaishnava aparat, Sadhu Nina. yaitu satu dina. In Kali Yuga, we're very much programmed or conditioned to criticizing others. Pada kali juga ini kita sudah begitu terbentuk untuk cenderung menghina atau mengkritik orang lain, And we become experts. dan bahkan kita menjadi ahli mengkritik orang. In most cases, we're just seeing our own defects. We don't realize we have them, but we see them in everybody else. Kebanyakan ketika kita mengkritik itu sebenarnya kita melihat kekurangan orang lain, kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita sendiri. Do they have that jaundice disease here? Jaundice. You get all yellow. Seperti orang sakit kuning. So the first time I was in India, or staying in India, Kita pertama kali bermain ke India dan tinggal di India, I was telling everybody, you better go to the hospital. You look all yellow. Looks like you have jaundice. di mana menyampaikan kepada beberapa orang, Anda sebaiknya ke rumah sakit, kelihatannya Anda menguning, mungkin kena sakit kuning. And then my godbrother Sridhar Maharaj said, maybe you should go to the hospital. That one thing is that everything looks yellow. You look yellow, but everything else looks yellow. Jadi kemudian saudara sebelum dia Sridhar Maharaj mengatakan, mungkin Anda yang perlu ke rumah sakit, gitu, karena Anda yang kena sakit kuning, semua Anda lihat kuning. Then I found I had it worse than the others. A few others had, but I had it worse. Dan ternyata memang Everyone looked yellow. diperiksa, beliau yang paling parah kenanya begitu, sakit kuning. Sehingga bagi beliau semua terlihat kuning. So we have so many defects and we see them in others. Ya, seperti itulah bahwa karena kita memiliki kelemahan-kelemahan itu, karena itulah kita melihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. So in the Bible, Jesus said, before you criticize someone for having a little something in their eye, some little speck, Seperti Yesus mengatakan di Injil, sebelum Anda mengatakan seorang punya cacat begitu dengan ada hal kurangan di mata mereka, you should take the big stick out from your own. jadi perlu
hilangkan dulu kotoran besar yang ada di mata kita yang memandang. And I think it was Bhaktisiddhanta said, like, you know, in the kitchen you have that thing you pour it's got many holes, the screen, and you pour the water through and the noodles stay in it. It's called a sieve or a screener. Siddhanta Saraswati juga menyebutkan tentang hal It's ini. just many holes. Dia mencontohkan ada saringan itu yang bisa kita pakai di dapur itu yang bisa banyak lubang. That thing is looking at the needle, and oh, look at that needle has a hole in it. Crack. Jadi saringan itu kan tentu banyak lubangnya. Jadi diibaratkan saringan ini mengejek jarum gitu, lihat jarum itu punya lubang dia satu. Anyway, there's many examples. Every culture has different ways of saying it. Ada banyak contoh seperti itu yang budaya kultur yang berbeda menguraikannya dengan cara yang berbeda. In Japan, I say kagami o mite kudasai. That means look in the mirror. Kalau di Jepang itu ada istilahnya pandanglah cermin. And we notice that so we should, we're meant to glorify devotees, serve devotees. Kita semestinya Praise devotees. memahami bahwa kita semestinya menghargai penyembah, mengapresiasi penyembah, melayani para penyembah. That way we will not have time to criticize. Dengan begitu maka tidak akan ada waktu bagi kita untuk menghina, mengkritik penyembah. We see that some devotees seem to be just dedicated to criticizing. Karena memang ada penyembah-penyembah yang seperti kecanduan begitu untuk mengkritik. There's some that just on the internet all day long just criticizing devotees. Ada juga yang di internet So dedicated. seharian begitu mendedikasikan waktunya untuk mengkritik. And if you meet them, you see they're never happy. Kalau kita bertemu orang-orang seperti itu, kita akan bisa lihat mereka tidak pernah bahagia. Because when we make offense to the holy name, we lose our taste for chanting. Karena begitu kita berbuat kesalahan terhadap nama suci, kita kehilangan rasa untuk mengucapkannya. But they'll say, well, that's because the temple president's no good, that's because the GBC is no good, that's because this devotee said this, blaming others. Mungkin mereka akan kemudian mengatakan itu terjadi karena presidennya tidak bagus, GBC-nya tidak bagus, dan menyalahkan pihak lain. There's a famous saying in English, physician, heal thyself. Doctor, cure yourself. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, dokter semestinya menyembuhkan dirinya sendiri. And if you see somebody, devotee, doing something wrong, if we're actually superior to them, then we try to help them and teach them Jadi kalau kita loving way. melihat penyembah lain melakukan suatu kekeliruan, jadi kalau kita memang punya kesadaran lebih tinggi, kita harus membantunya dengan cara yang penuh kasih untuk memperbaikinya. So the best thing is to serve devotees, great, glorify, look for good qualities in everyone. Cara terbaik adalah dengan melayani para penyembah, melihat kebaikannya dan Everyone is a combination of good qualities and bad qualities. karena kita semua itu adalah gabungan dari sifat baik dan sifat buruk. Look for the good ones and encourage. Just like if you're raising children, if you every time they do something good, you say, "Oh, good, good, good." They'll do it again and again. Jadi berusaha melihat hal-hal baik gitu. Misalnya dalam membesarkan anak, itu kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, kita apresiasi, oh bagus gitu. Maka dia dorong untuk berbuat baik. Often we don't say anything when someone does good, only when they do wrong. Karena seringkali kalau seseorang berbuat baik itu kita tidak berkomentar, sedangkan kalau berbuat salah atau buruk kita akan mencerca. But the basic psychology is we want attention. Itu psikologi dasar adalah bahwa kita We want somebody to. menginginkan perhatian. So if being bad gets the attention of your mother or your wife or your husband or your new bhakta, if someone does bad, then and you notice, then they do more bad. Sehingga kalau ketika orang berbuat buruk begitu, baru dia mendapat perhatian, jadi dia disoroti, dia dimarah, jadi dia akan berkeinginan untuk berbuat
buruk itu, karena dengan demikian dia mendapatkan perhatian. and glorified them. Kita semestinya All the good devotees. memuji, memuliakan para penyembah. And if you can't find anything good in me, then find somebody else that you can find good. Think about them. Soalnya kalau tidak bisa menemukan kebaikan pada diri seseorang, cari kebaikan pada diri orang lain, itu pasti kita bisa temukan. So we see what we want to see. So if we want to see good, Krishna will help us. Melihat apa yang memang kita ingin lihat. Gitu. Kalau kita ingin melihat kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita lihat. Then the next one is to not think that the names of the demigods are equal to Krishna. Kesalahan yang kedua adalah menganggap bahwa nama dewa-dewa itu setara dengan nama Krishna. I don't know if we have that. I guess here, like in most, Prabhupada never had that problem in America. No one ever heard the demigods. Prabhupada tidak punya masalah dengan hal ini karena di Amerika pada masa awal. Jadi di Amerika orang tidak mengenal dewa-dewa. When he said Krishna's God, we said, oh, okay. Ketika Prabhupada memberitahu Krishna Tuhan, We wondered who he was. diterima. But in India, what about Shiva? What about this one? What about that one? Tapi kalau di Maybe India, here also, many yang people. mengatakan Krishna Tuhan, bagaimana dengan Shiva, bagaimana dengan dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. So, Banyak sekali you ada. know, if we read Bhagavad Gita, we see Krishna saying, even the demigods can't understand him because he created them. Di dalam Bhagavad Gita kita sudah membaca Sri Krishna bersabda bahwa para dewa pun tidak bisa memahami diri beliau karena beliaulah yang menciptakan para dewa. And I was just reading Bhagavatam the other day, and the demigods were saying that. They said, we can't understand you because you created us. Dan You were here baca before di us. Bhagavatam itu bahwa para dewa memang pernah berdoa seperti itu kepada That's Krishna. scripture. Kami tidak bisa memahami Anda, gitu karena Anda lah yang menciptakan kami. Demigods are they're devotees. They're good, but they're servants of Krishna. Para dewa adalah penyembah-penyembah api-api Sri Krishna, itu mereka. So we shouldn't blaspheme the demigods. But if someone is worshiping demigod, we should teach them, you know, to offer Krishna prasad to the demigod. Itu kita bukan kemudian kita menghina para dewa, gitu. Dan kalau kita melihat orang melakukan pujian kepada dewa, kita bisa mengajarkan itu bahwa And the demigods, bisa bersemakan prasad. they like Krishna kirtan also. Para dewa juga senang dengan Krishna Kirtan. We have evidence of that in different scriptures also. Ada bukti-bukti tentang hal itu di dalam banyak kitab suci. Their defense is to disobey the order of the spiritual master, or think the spiritual master is ordinary. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan melanggar perintah-perintah guru atau menganggap guru hanya itu sebagai manusia biasa. You know, he doesn't understand this. He's not from my country. We hear that sometimes. He doesn't Menganggap know. guru, beliau tidak mengerti keadaan saya. Beliau bukan dari negeri sini, Then, tidak tahu you know, keadaan. you should settle all that before you get initiated. Ya, hal seperti itu mestinya dibereskan dulu sebelum kita mengajukan diri untuk didiksa. Because it's risky to close. Even some of Prabhupada's servants started to think, well, he needs me. You know, he's getting sleepy or he's this, and then they fell down. Juga kedekatan berlebihan gitu. Beberapa pelayan dekat Prabhupada dia menganggap bahwa Prabhupada membutuhkan dirinya karena dia yang melayani berbagai. So glorify the spiritual master, follow the order of the spiritual master. Jadi kita harus memuliakan guru spiritual kita dan ikuti laksanakan perintah-perintah beliau. Chant the holy name, but seriously, you know, it's a calling out to Krishna. We're chanting to begging Krishna, please give me service. Ucapkan nama suci dengan serius, jadi memanggil Sri Krishna, memohon gitu agar menyibukkan. No matter diri how kita someone dengan chants, they benefit. Tapi tidak memandang seperti apa kita mengucapkan nama suci, manfaatnya tetap ada. Even if it's just for musical entertainment or just for joking, sometimes the drunken people when we're chanting and joke, Hare Krishna, they benefit. Kalau diucapkan itu sambil bercanda atau dalam keadaan mabuk mereka mengejek begitu Hare Krishna, tetap ada manfaatnya. Jagai and Madai, before they were rescued, somehow they were
living a little bit near the devotees. They could hear the kirtan, but they didn't know what they were singing. Di Jaga dan Madai sebelum kejadian saat itu, jadi mereka tinggal dekat dengan tempat tinggal penyembah. Jadi mereka sering mendengar juga secara tidak langsung kirtan-kirtan para penyembah. They thought they were doing Durga Puja or something. Jaga Madai mengira para penyembah itu sedang melakukan Durga Puja. But I think it was Jagai, he said, I like the way that Nimai dances. Di Jagai, They got benefit. saya senang melihat bagaimana Nimai itu menari-nari. Even though they were so offensive. Jadi mereka mendapat manfaat dari hal itu, walaupun mereka banyak melakukan kesalahan. Madhava Prabhu just showed me a little video as a Prabhupada saying, doesn't matter, people, even they don't hear you, but they just go by, they don't pay any attention, any reason, if they're exposed to the holy name, they benefit. Di Madhava Prabhu melihatkan video pada Guru Maharaj tentang Srila Prabhupada yang menyampaikan bahwa bahkan kalau seorang itu tidak memperhatikan, hanya sambil lalu mendengar pengucapan nama suci yang kita lakukan, mereka tetap mendapat manfaat. Then the next one is to blaspheme the Vedic literature and pursuance of Vedic literature. Yang berikutnya adalah menghina kesastraan Veda, kesastraan yang sesuai dengan ajaran Veda. So so wonderful. Listen to this and tell everybody you Sangat meet. bagus. Dan saya sudah membacanya setiap hari. Sampaikan kepada siapapun yang ada temui. Wonderful activity, no problem. Kegiatan yang sangat luar biasa, maka tidak akan ada masalah. Then to make a mundane interpretation on the holy name. Jalan berikutnya adalah menafsirkan secara duniawi tentang. There was one devotee, Lord Chaitanya's time. Ada seorang penyembah pada zaman He was Chaitanya. a little proud scholar. Penyembah ini dia seorang cendekiawan yang agak sombong. And he came to Lord Chaitanya and said, I've written a new interpretation of the holy name. I want you to read it. Dia datang kepada Chaitanya dan melaporkan bahwa saya menemukan suatu penafsiran baru terhadap nama suci ini. Saya ingin Anda mendengarnya. And Lord Chaitanya, no, I only know Gopal, Krishna, Govinda, that's all, nothing else. Chaitanya mengatakan, oh tidak mau. Aku hanya tahu Gopal. You don't explain in Kita some tidak perlu philosophical way, it means this. menjelaskan. Bhagavad Gita also, this is a symbol of that. And, this is Krishna telling you, this is the way. The holy name is Krishna, nothing else. Dia berusaha terlalu jauh menjelaskan ini adalah simbol dari ini, seperti ini. Jadi kita sampaikan saja bahwa nama suci adalah Krishna sendiri. To think the glories of the holy name are imaginary, exaggerated. Dan berikutnya adalah menganggap bahwa kemuliaan nama suci itu hanya khayalan atau hal yang dilebih-lebihkan. We read there's so many descriptions and so many slokas about how wonderful the holy name and all. And so people may think, well, that's just advertising, just like people advertise cigarettes, tell you it's really good. Ya, ada banyak kita temukan tentang uraian kemuliaan nama suci itu di dalam kitab-kitab suci. Mungkin orang berpikir, oh itu hanya penarik saja supaya kita mau melakukannya. I saw a sign this morning, it had a big signboard with pictures of whiskey, all different kinds of whiskey. Tadi pagi kemarin melihat billboard, poster-poster yang penuh dengan iklan whisky. Had an arrow and it said happiness this way. Kemudian ada tanda panah gitu yang mengarah ke suatu tempat, dan di sana dituliskan cari kebahagiaan ke sini. People want Oleh happiness. anak panah. So but when we're glorified, it's impossible to exaggerate the glories of the holy name.
Sebenarnya tidak mungkin kita bisa lebih-lebihkan. Memang karena sedemikian luar biasa kemuliaan nama suci itu. Because it's Krishna. Karena nama suci adalah Krishna sendiri. Karena kita tidak mampu sebenarnya glorify the holy name. Nama suci yang begitu The mulia. more we chant the holy name, the more we talk about the holy name, the more we get the holy name. Semakin banyak kita mengucapkan nama suci, menyampaikan nama suci, semakin kita mendapatkan nama suci. Then we should not sin on the strength of the holy name. Kemudian yang selanjutnya berikutnya adalah berbuat dosa, kemudian mengandalkan mengucapkan nama suci sebagai penebusnya. That's the sahaja. Itu sahaja. They read these things that the holy name will nullify more sins than you can commit, and so many. So they think, okay, I'll chant and sin. That's okay. Mereka membaca tentang keampuhan, luar biasa nama suci yang menghapuskan dosa. Kemudian mereka memutuskan bahwa kalau begitu ayo kita berbuat dosa, kemudian kita ucapkan nama suci untuk menebusnya. Itu sangat kesalahan yang sangat buruk, sangat fatal. Some Christians say Jesus died for my sins, so I can sin. It doesn't matter. Ada juga orang took care of umat lain gitu yang menganggap bahwa Yesus sudah sahaja. berkorban untuk dosa-dosa saya, karena itu saya bebas saja berbuat dosa. And it's a transcendental, complete activity. It's not an ordinary yagya like even an Ashwamedha yagya, which is for the benefit of the whole planet and everybody. But it's not for spiritual. The holy name is a much bigger yagya, chanting the holy name. Pengucapan nama suci itu juga kegiatan yang murni, bersifat transcendental atau rohani sepenuhnya. Jadi bukan seperti yagya biasa, bahkan yagya besar seperti Ashwamedha yagya dan sebagainya. Chaitanya Charitamrita says to compare even 1 million Ashwamedha yagyas to one chanting of the holy name is you'll go to hell for a long time. Bahkan ada disebutkan dalam Chaitanya To think they're equal. Kalau kita menganggap bahwa pengucapan nama suci itu setara dengan bahkan jutaan Ashwamedha yagya, itu termasuk kesalahan. Jadi menganggap itu setara. Mahayagya. Pengucapan nama suci itu adalah Mahayagya. And then to preach the glories of the holy name, we should preach to the faithful. Kemudian kesalahan berikutnya adalah mengajarkan tentang kemuliaan nama suci ini kepada orang yang tidak beriman. We should look for people that want to hear about Krishna. They want to get a Bhagavad Gita. They want to chant the holy. They want to take this. Cari orang-orang yang memang ingin mendengar tentang Krishna, mendengar tentang Bhagavad Gita, ingin mengucapkan nama suci. Yang seperti itu yang kita cari. If someone doesn't want it, they just okay. Excuse me. Sorry to bother you. Kalau orang yang kita temui itu Don't tidak argue with them. menginginkannya, ya kita bilang oh ya baik. Don't waste your Terima time. kasih, jadi kita pamit. Jangan buang-buang waktu dengan dia. If we, speak about Krishna to people who are against Krishna, then they blaspheme Krishna much more. So that's very bad. We get implicated. Karena kalau kita berbicara dengan orang yang membenci Krishna, mereka akan terus menghina Krishna. Look for people who want to hear and they want Krishna and Krishna. Carilah orang-orang yang memang ingin mendengarkan dan sampaikan tentang Krishna kepada mereka. Sometimes devotees think, well, everybody's unfaithful, nobody's, so we shouldn't preach. Kadang ada yang berpikir We're talking about the people who are really against and blasphemous, crazy people. Tidak beriman, karena itu mestinya kita tidak perlu mengajarkan saja. Itu tidak seperti itu pun. Because they will just blaspheme more. Maksudnya adalah orang-orang yang memang terang-terangan menentang, tidak suka. Karena kalau kita sampaikan kepada mereka, mereka hanya akan semakin menghina. Then the 10th offense is sometimes also said to be the most important, to not have complete faith in chanting the holy name. Ini kesalahan ke-10 yang katakan juga kesalahan yang sangat besar. Itu adalah tidak memiliki keyakinan penuh terhadap pengucapan nama suci. When we read about the marketplace of the holy name, the Namahata, says the price to get the holy name is faith. Jadi kita mendengar tentang pasar nama suci, yaitu nama hata. Untuk
mendapatkan nama suci itu harganya Okay, we yang know harus this dibayar is the adalah holy name is keyakinan. Krishna, and it's the topmost yagya, Ini adalah nama suci Krishna, ini adalah topmost sadhana, yagya topmost yang everything. tertinggi, sadhana yang tertinggi. Have faith, Segalanya. believe it, Yakinlah, Trust. percayailah, have trust in the Guru and Shastra and percaya kepada Acharyas, pada sastra, pada para acarya. and Krishna, who promised us so many times. You know, you just chant my name, you go back to Godhead. Lord Chaitanya says so many times. Krishna juga sudah menjanjikan hal yang sama berkali-kali, ucapan nama suciku. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nameva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyata. In this Kali Yuga, there's no other way, no other way, no other way to get the topmost goal except the holy name. Pada zaman kali tidak ada cara lain, tidak ada cara lain untuk mencapai kesempurnaan tertinggi kecuali dengan And that's very special mercy, you know, for us, because we can't do any of the other things that people did in previous ages. Gigantic yagyas, you know, go on for months with tons of gold and everything, and you know, building gigantic golden temples and doing, you know, puja all day long. And, you know, we can't do that. Ini luar biasa Meditating sekali for karena kita 100,000 begitu years. beruntung mendapatkan cara pengucapan nama suci ini, karena pada zaman-zaman sebelumnya sangat sulit mencapai keucapan rohani itu, dibutuhkan perlengkapan yang luar biasa gitu. But anyone can chant the holy name. Kita tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Sedangkan semua orang bisa mengucapkan nama suci. When Prabhupada first made the recording, he said even a dog can chant. Ketika dilakukan merekam pertama kali ceramah beliau itu, beliau menyebutkan di sana bahkan anjing pun bisa mengucapkan nama suci. You've seen the dogs chant something? Pernah lihat anjing itu? One time I was chanting on Kuta Beach, and one dog came, he was sitting next to me. Itu kali Guru Maharaj ketika di Kuta, di pantai Kuta, beliau berjapa, ada seekor anjing yang And datang. he started rah, 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 rah. And his friend came and said, what are you doing? Come on. And they left. Like happens to many people also. They come and then their friend says, what are you doing? Come with us. Jadi anjing itu seperti ngomong berusaha menirukan. Dogs join the Rath Yatra sometimes. But anyone, any human for sure. Tapi siapapun itu, khususnya manusia, pastilah bisa ikut mengucapkan nama suci. So we try to give the holy name to everyone. Get out. Jadi kita berusaha untuk memberikan nama suci ini. Find ways and means to spread the holy name by internet or chanting outside. Cari cara bagaimana kita bisa menyebarkan nama suci. However you can do it, inviting people to Internet your dan home, sebagainya. bringing people to the temple. Yang mampu kita lakukan dan ajak orang datang ke temple. And another offense, which is sometimes listed in 10, sometimes it's like extra, to be inattentive. Kesalahan yang berikutnya, yang ke-11 dikatakan begitu, sebenarnya ada yang utama. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Tidak memberi perhatian ketika mengucapkan nama suci. Right. Hare Krishna, Hare Krishna. I'm not sleeping. Right? That creates other offenses. Karena dengan seperti itu sikap kita itu cara pelan-pelan menciptakan kesalahan-kesalahan. So be careful when we chant, you know. Jadi harus hati-hati, harus waspada ketika kita berjapa. Try to find a place where, you know, in a time where you won't be disturbed and you can pray to Krishna. Let me hear clearly, let me, you know, please give me Dan waktu di mana kita bisa mengucapkan dengan penuh perhatian dan berdoa kepada Sri Krishna, mohon mengizinkan hamba mengucapkan nama suci. But it's not the things that distract us, it's the mind. Bukan benda-benda yang menyimpang Attracted to so many other things. Pikiran kita lah yang menyesatkan kita. So Queen Kunti said, let my attention be directed only towards Krishna. Jadi doa Dewi Kunti, semoga
perhatian hamba terpusat kepada Sri Krishna. Just like the Ganges flows to the sea, nothing can stop it. Seperti air sungai Gangga yang mengalir Right. menuju laut. They Tidak build ada yang bisa dams, they menghentikan do so many things, but aliran itu. Ganges will get to the ocean. Walaupun dibendung gitu dengan bendungan atau Yes, dam, yeah. tapi tetap air Gangga akan mengalir menuju laut. Keep the mind fixed, and we want Krishna, we want to chant Begitu juga so that we forget everything and kita pusatkan Krishna. crying out to Krishna. Menangis kepada Krishna. I ask the devotees every day, pray for me also, you know, you can pray. Guru Maharaj juga meminta kepada para penyembah doakan beliau, jadi berdoalah untuk Guru Maharaj. Because the more people, we pray for everybody, but you know, you pray for your family, for your guru, everybody. You know, Krishna, please take Kita care. bisa mendoakan setiap orang gitu, kepada kerabat, mendoakan kerabat Use keluarga me. kita. I have to pray to Berdoa Krishna. untuk guru kita gitu, dan Prabhupada would pray that he wouldn't fall down. Srila Prabhupada pun juga berdoa And berharap beliau tidak mengalami kejatuhan. the devotee said, Prabhupada, you can't fall down. He said, that's because I always pray that I won't fall down. Pray to Beliau Krishna to mengatakan, help. Prabhupada, Anda kan tidak mungkin jatuh gitu kan. Prabhupada So mengatakan, we'll- "Iya, karena saya selalu berdoa supaya dengan nama Krishna, Because you come from Hindu culture, from a devotee family. karena di sini kita berlatar belakang budaya Hindu juga ada. But the important thing in the name is the Das, Das and Dasi. Tapi hal yang penting dari nama baru kita itu adalah kata das dan We dasi. become a big family, the Das family. Kita artinya menjadi keluarga besar, keluarga das. Keluarga Das dasi. means servant. Das artinya pelayan. We might call you Prabhu, but you don't say my name is, you know, right, Narayan Prabhu, Tentu pembalayan Ananta menyebut, Vijay Prabhu. My name is Prabhu. No, tentu orang lain menyebut kita Prabu, tapi kita jangan menyebut my diri name is kita. Das. Hanya menyebut nama saya Ananta Prabu. Das, Dasi is the female Das. Nama saya, So nama that's kita important thing to Das. remember. Kita Servant. menyebut diri kita Das. We get the name of Krishna or get devotee of Krishna, and that means we're a servant of Krishna. Kita mendapat nama Krishna dan nama para penyembah Krishna, artinya kita menjadi pelayan dari Krishna dan penyembah Krishna. My god brother Navyogendra Swami, he's from a Brahmin, Kashmiri Brahmin family. Saudara seguru Guru Maharaj itu Maharaj Navyogendra berasal dari keluarga Brahmana di Kashmir. So they're very proud Brahmanas in general. Jadi orang-orang Brahmana Kashmir itu They're the original orang Brahmin. yang tinggi hati, begitu mereka asli keturunan Brahmana. So he told me how he was very new coming to the temple. Di Navyogendra Maharaj He's a bercerita ketika baru-baru datang ke temple itu bergabung. At that time there were very few devotees around. Pada saat itu baru sedikit ada penyembah yang di temple. And he got to massage Prabhupada. Dan Navyogendra Maharaj itu sering mendapat kesempatan memijat Srila Prabhupada. And Prabhupada said, what is your name? Prabhupada bertanya kepada dia, siapa namamu? He said, my name is, I can't remember, something, Sharma. Sharma. My name is Gopal Sharma. Maharaj tidak ingat persisnya itu. Jadi Navyogendra itu Very mengatakan nama proud. saya Gopal Sharma, Sharma. you know, if you've been to India, Yang the dikatakan Sharma dengan people, nada tinggi hati begitu, karena high Brahmin. gelar Sharma itu gelar yang martabat tinggi Brahmana. In India, you know somebody's caste by their name. You know, India kita bisa shoemaker, mengenal or Brahmin. golongan orang itu dari namanya. Begitu. So, Prabhupada looked at him and said, your name is Navyogendra Das. Jadi Prabhupada memandang dia dan langsung mengatakan namamu Navyogendra Das.
The devotees were very surprised. Prabhupada initiated him right in the room there. Penyembah yang lain tuh kaget, langsung didiksa sama Prabhupada. Brand new guest. Tamu yang baru datang itu langsung But dikasih Prabhupada, he told me, Prabhupada said, Das, really loud. Di Nawawi Sir. Kamara tuh bercerita bahwa Prabhupada menekankan sekali kata das. That's what we want to remember. Name is Das. Itu yang perlu kita ingat dari nama kita, bahwa nama kita berakhiran das atau dasi. One time they announced, Prabhus, go over here, and I was wondering, where am I supposed to go? Ketika Guru Maharaj mendengar diumumkan itu Prabhu ke sana. I'm not a Prabhu, where should I Kemana ya? go? Saya bukan Prabhu, saya kemana? Prabhu means master. Prabhu artinya tuan, atasan. Prabhu's over. Oh yes, that must be me. Prabhu ke sana. I knew Oh, ya, somebody saya finally- Prabhu, saya ke sana berarti. Saya Prabhupada said we see everyone as Prabhu. Bapak menjelaskan bahwa kita Everyone, memandang every other semua devotee. orang lain And we're always paying obeisance, kita bersujud serving. semua orang melayani. Jai. So, Hari Holy Krishna Nam ki, Mahamantra ki Jai, Bali Bhakta Vrinda ki Jai, Gaur Premanandi Hari.